लक्ष्मी भंडार में हुई गड़बड़ी का असर अब अन्नपूर्णा भंडार पर। मुख्यमंत्री ने खुद बताया क्यों की गई वेरिफिकेशन और चेकिंग में सख्ती। अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि पिछली तृणमूल सरकार के दौरान लक्ष्मी भंडार योजना में कई तरह की गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए थे। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा भंडार योजना में शुरुआत से ही कड़ी निगरानी और वेरिफिकेशन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, ताकि वास्तव में लाभार्थियों तक ही सरकारी सहायता पहुंचे। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य भर में लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और अब लगभग 1 करोड़ 5 लाख लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन दिया है। सरकार का दावा है कि हर आवेदन की जांच की जा रही है, ताकि कोई फर्जी या अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ न उठा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि जिन लोगों ने आवेदन किया है, जिनकी एलिजिबिलिटी भी वेरीफाइड हो जाएगी, उन्हें जुलाई महीने में राहत मिलने वाली है। सरकार जून और जुलाई दोनों महीनों की राशि एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजने की तैयारी कर रही है। इससे लोगों को एक मुश्त आर्थिक सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि कई लोग फॉर्म भरने को लेकर परेशान हैं, इसलिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोगों की मदद करेंगे, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। फॉर्म भरने से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक प्रशासनिक स्तर पर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि किसी दलाल या बिचौलिए के झांसे में न आए और सीधे सरकारी व्यवस्था के माध्यम से आवेदन करें। सरकार का लक्ष्य है कि योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। फिलहाल अन्नपूर्णा भंडार योजना को लेकर पूरे राज्य में उत्साह बना हुआ है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कब से लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचना शुरू होती है। सरकार का दावा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सख्त निगरानी के साथ इस योजना को सफल बनाया जाएगा। আমাদের অন্নপূর্ণা যোজনা আপনারা জানেন যে কেন আমরা ফর্ম ছাপিয়ে ভেরিফিকেশন করে আমরা উপযুক্ত প্রাপকদেরকে চিহ্নিত করছি। কারণ বিগত সরকারের যে লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্প, এই প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর ব্লকে সেখানে প্রায় 4-4.5 হাজার পুরুষরা লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলে নিয়ে চলে গেছে। কৃষ্ণনগর 2 নম্বর ব্লকে নদিয়া জেলায় একটা অঞ্চলে 173 জন পুরুষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা তুলেছে। আমাদের মঞ্চে ডিজিপি আছেন, তিনি তার পুলিশ সিআইডি তদন্ত করছে। একটা বড় র্যাকেট আমাদের মা বোন দিদিদের হকের অর্থ, সরকারি অর্থ লুট করেছে। তাই আমরা পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে ফর্ম ফিল আপের মাধ্যমে আমরা আপনাদের দিতে চাই। আমরা দিতে চাই তাদের যারা সরকার বা সরকার পোষিত বা প্রাইভেট স্কুল যেখানে সরকার অনুমোদিত, সেই স্কুলে আপনাদের বাচ্চাদেরকে পড়াশোনা আপনারা করান। সেক্ষেত্রে বেসরকারি প্রাইভেট স্কুলেও আমরা দেব যারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে। কিন্তু আমরা এমন কোনো জায়গায় দেব না যেখানে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়, যেখানে ভারত বিরোধী কথা শেখানো হয়। সেখানে যারা পড়াশোনা করেন তাদের পড়াশোনাটা আমাদের মূল স্ট্রিম এডুকেশন, মূল ধারার শিক্ষার মধ্যে পড়ে না, আমরা তাদেরকে দেব না। যারা ভারত সরকারের, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন ভ্যাকসিনেশন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন না, ভ্যাকসিনেশন যখন হয় বলে এই টিকা আমার বাচ্চাকে লাগাবো না, এটা জন্ম নিয়ন্ত্রণের টিকা, তাই আমরা তাদেরকেও দেব না। তাই আপনারা সহযোগিতা করুন। ইতিমধ্যে জুন মাসে 3 তারিখে 28 লক্ষ মা বোন দিদির অ্যাকাউন্টে 3000 টাকা করে ঢুকে গেছে। এখন অবধি 1,05,00,000 আমাদের মা বোন দিদি তারা এই অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। তাদের ভেরিফিকেশন কমপ্লিট করে আমরা পোর্টালে আপলোড করে দিয়েছি এবং এরা আগামী 1 জুলাই তারা এই জুন মাসের 3000 করে টাকা অ্যাকাউন্টেও পেয়ে যাবেন, ঢুকে যাবে। এতটুকু চিন্তা করবেন না। এখনো যারা বাকি আছেন জনকল্যাণ শিবিরে আপনারা ফর্ম ফিল আপ করুন, আধিকারিকরা সাহায্য করবে এবং আমরা প্রয়োজন হলে আমাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেই সহযোগিতা আপনাদেরকে করব।
अगर आप अपनी बिजनेस, शॉप, कंपनी या सर्विस को ज्यादा कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए, तो आप न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल से कांटेक्ट करें। फोन नंबर 9831060581 या फिर 8240148182 पर कॉल करें।